দাদা কেমন ভয় হচ্ছে, বাবালো বাবালো, দেখে দাদা আমাকে লাস্ট কোনটা দিলে তোমরা, বা আগে খাই দাও, তোমরা আগে খাই দাও। যদি দুবার ঘুরাই দেওয়া হালকা হিটে ঘুরাই পরে বারে ভাই ये देख रहे पॉपकॉर्न, बढ़िया से पॉपकॉर्न, ये पॉपकॉर्न है। ये पॉपकॉर्न है, बढ़िया से पॉपकॉर्न है, देख लो। हमारा मोबाइल खोल के